سلام دوستان عزیز 26 اپریل و مهمونی نو وای ای حالی افتیانش روشن تا خیلی چیزا مقلانه دستم پری خوب ببینیم چه کنی soğuk mu gence mi fem çan soldura رفتم جا رفتم شا Новое знакомство, Барсик. Бо нахришо, Барсик, а ми гишнаем это. Барсик? De ona. Барсик, нарзавс испан? Не нафهمیدم گوش ما سابقه داشتیم. سرج دادیم کو رفتک پایان اومده. Бестен я шина сустестян. Собачка и идёбё, Барсик. Идём ищи. И черепаха. Первое знакомство. Нахшит, намед попши кирапшди омади. Анам хме галтӣ. Барашик и ташка. Эти барашик да фарқ надошт, бабулош тап-тап гузашт. Мом Барсик бинаша? Ус барашик. سرج دادیم کو کدوم عصرا؟ در پشت خونه ها؟ Barsi. چه خونه Ki ona? Bine. Kaç kuş dura Barsi. خونه در چی در چی در Tavşan popşuş. خونه در چی ساعت 10 یو مکتب رفتستیان شرافت دیل افروز و هر روز 10 میگیرم 5 می تقسیم میبریمش تقسیم کلا میرن در مغازین مایدا میکنم 5 می و دکاسا میروان درس امروز در مکتب مایدا کنه بگو نه باید ای همیجی مایدا کنن هر کس پلی خدشه دکیسش برم دوستان عزیز ما کارو ما کم کردم و اومدم طرفی کاربون ما رو پروی سالن بویا سالن دیگه گفتگیم منجا وای پای ремонт я моем така рамазона она арус нестай клиент нестай ҳами вақти ремонт княй вақти ремонт ягон навигари чӣ мегӯянд ша ҳамон перестановка мекунанд ку ам хали коро логотипи салон гармай ҳаво дар тарафи шитиян одамон тамошобино ана хуррем султани новинка нигоҳ кунед прокат 1000 сомон бо арзон мешавад нигоҳ кунед чӣ хел хушрӯ и амо туршай накидкае чие бо ина ияй тренде короче иҳозида ина корвон баъди соати 2 кам мошин ана уҷода парковка вай парковкаи чанд этажа сохтастиян якумин парковкаи чанд этажа дар тоҷикистон барое ки мо ягон ҷода хеле парковкаи типа секцияку хеле надорем янги дига шаҳрҳо якуминаш дар нами корвон мешавад сохтмон хеле пурҷӯшу хуруш рафтестаем ҳоло я видеои рӯзи ҷумъа мекунам ҳолини корвон чӣ хештаге дар канали таҷмама шоу ва тамошо кунем бечора бинем нача пишрӯ мия пешра ҳамромад гифт خیلی ارزان گوشواره کودکانه برای دختر همین آواز اکیده یادش داره کدومی در اسیه همینا ده ها پره رفتن کو
ангуштарин ҳо 1 сомон, чумчи 2 сомон. Барои автобус боршдан ман буду навай остановкарам. Я 2 чизак ай магазин гирифтам, оли хона да нишонтон метиҳам. Ва дар душанбе 32 дараҷа гарм. Соат 2:20 мехай 32 дараҷа гарм. Истгоҳ да матоқаем. Да остановка ҳечка нест. Автобусаш дар кардистам. Ай автобус ному нишон нест тамошобино. Ба ҳазур бушинма мешава. На ном, на нишон. Соягам нест. То ин қадар ман шиштум 10 минут 32-34 градус шид. Троллейбус мея, автобус не. Ахси кор. Озир қадига шинум 36 градус ва 38. Тамошобино ма гуфтум как дига бестем градус 35 шид автобус омад. 36 ждат наметнем да. Тамошобино хурсандии ма дер давом накарду, автобуси ман абда 43-47 тарафи мона мера кариб 35 градус шуд. Алба 36 меша ба автобуси ман меяд. Нест да ягон ҷо натофтестай. Марам ахсим гирифта остановка омадам. Агар не ҳам дури корвон мерафтум ба чиз газелои пост. Кай ма хом ки тез брам расм, амрӯз ма дер мерасам. Агар ки оли ма ба ҳазур дамҷа мерафтум, 1 минута мерасидам. Автобус омад. Не ҳамин трачизлур омада буду, ҳамин колара айхири ҳамин автоцентр мехари. Ҳарҷа беч багази хонатон бихари. Ҳамаи шир неста давҷана ки кола ҳастай ку. Эм ҳамира харидам дар сар. Шиштум. Бора надруи корвон қатез мерам. омадам дар гармиу расидам. Чӣ харидафтам тамошо бинам? Шир барои писакчор, клубник, помидорам кардам, клубник, ключоя корвон гирифтам, фарш, кола дар сар ва 3 парнаски барои шараб. Ҳамонтар кардам, чӣ нахардам. Тамошобино дар набудани ман чӣ кор шид? Дай. Чӣ кор шида? Мана хушрӯи дунё 1, 2, 3, 4 ҳамидора қириб адай болош қандай хурдай. Ҳол бо номаълум чанд чиз дига ҷом хурдагия ва инаи помидори ягонташ нагирифта дидем. Ма ҳамдина овардам равна гуфти ту мурдора оварда ё намегиранд. Маки не ҳаво гарма ё ходи шидан. Насам бе динанги овардагион помидора ягонташ нагирифта хаёзи. Нетудани судан да чиан реаниматсия. Вай маҳкамаи ҷинояткор маҳкамаи барое ки озмо ягон хонача месӯзем шақади фаромарз. Ҳамин дарари расондагӣ имрӯзаш. Тамошобино бовар кунед бефарагира мурдам. Дастумо бинед заб зардай. Мо як хонача сохтистем давҷа. Барои анамин дод задестай амҷада маҳкам каданием шуд. Қати фаромарз хонача сохтем. Хаб ки ман гафома бузанам оли. Ҳай. Бефарагира мурдеме да и рӯзи гарми рамазонӣ хона месӯзем фитем ида. Ҳама помидорона мехӯрам маҳкамаш накунем.
دیگه از ساختمان‌های پیشتر چوا تخت‌ها ای همیا چون چی ساخته استیم نمیدونم بیفره شدم که یک کسی قرغان اومده است برای پیشک تا پیشک میبره فرامرز توره ها برشونه بتیشونه ای دو پیشک جان من خلاص شود ما همین تلفن شو تماشاگران تلفنم بردارم یعنی قط سر میکنه گپ یادم رو نمیفهمم ویدیو کلی هم سر کنم ای هم خیلی دادم و محکم میکنیم ترا بسیاری تماشاگران گفتن که на самом деле گلورا نچین اما خیلی بیستن دیگه خیلی قناه میچینم خیلی как всегда болу اینجا مصر میپرتوین فقط ای کاره ماشه میخرایم болу چیو پایان айҳо ӯ сари ҳавли тамошобинон омадам ис айдамон омади саями тамошобинои на даста ҷамъона мо хонача сохтем дам вайни ҳавлин равнали омада чия даҷа ай офтоби гуфтем мо дига дар дига ҷо сохта наметонем вақт надори куту соати 11 шам биё ман худам дар дига ҷо месохтам дар поён заминои поёнда гуфтем не мо дожа дар инҷа сохтем акира биҷум боним меғалта ба ман гап занам и биёд гап задистам озди метавонӣ ки ту бурай ҳамҷа ай як бор мемонӣ ман гапма бугу вайна шараф тамошобино биё биим фингала шарафа дар мактаб ята ҳамсинфуш дар чишмуш задай шараф боша ята дар шиками ӯ ёздаи сета معلمش رو زنگ زدم گفتم سلام علیکم معلمم سلام چیکار شما مادری تلفروز هستم چی وقتم تو گفتم شرف یه تا فینگال زدیان در چشمش ازی روش افتاد در چیخ زرد سرخ افتیسه کبوتر میگه چی خیلی یا جنگ داشتن من بگسرشون کردم گفتم آخه یا در بیرون دوام جنگ شده کردی آقای پگه من گفت میفهمونم اینا رو زندگی را آهان خرک اومد بو ما میگفتیم که تو شفی سینفی در خونه ما خطا شف ما حالی نفهمیده رزدون من نفهمیده بودم رسک زد که نفهمیدی هم خیلی یک قیستاد که یک تدست رود زد همه خیلی شد نیم ساعت نکشه با خیلی یگان داری ساز زدی شمورا خب که فرمان نکن شرف اوزی من نمیدادیم یکم همسای اوزش نبیره اوزی من تو زدی یا نه زدم با گریه کردی یا نه تو گریه کردی قریب یا تو چنا قریب گریه نکن میزدن تو خیلی خدا وای بگی خزور بگی تو با اوستو در گریه کن که هیچ کنه بینه گریه ہوتا همدی پاگه حال جنگ داون داره یا تمام شد مطرق تو مکتب نرا کنی کوی نه پاگه جنگ داون میده چند کس طرفی تو بود چند کس طرفی وای بچه چه یک کس هم نبود طرفی تو طرفی یک کسی دا خود تو فینگال شویه این پاگه جنگ اومده این طرفان دو فینگال مثل پاگه فینگال بخوره نه پاگه با اسپورت شکستگی نریم مثلا اینا دیگه انا برابر چه اومد شنای خوب است ای برات همیز مرا جون بیزور کردی کنی گود انا کم زمین را او میتیم از خالی میمونم شلانگا سلام علیکم روشن بینه دادادام کجا 10 برقال ده هم ماجوش شرم و کدوم چی میگفتی کدوم گفته آو تنظور برای کلینشوی ها آمون اساسی خیلی سپیشال نداره برای می نفرش بالان شدنه
باز خیلی یک دروغ او شفق میکنم بعد جو یک کده میمونم اوه نکی خیلی نپورش که بلنده چی میشود میزنمش همه جور خیلی نه خیلی چی میکنم سرگشت وقت شب تا نگوی کشیدی شب پر شب شنبه ما شبگرد بیا مریم جای کسی نباشه پریشان باشه فقط شب باشه سیاره را سرگشت مریم شش جوشه دستا با هم باشه غم کم باشه روز مشم پیر کمپی نویرم باری وزی شیر کم فید متا بهترین مماینه ویروم جوراب مدوزا میمونه در جیوم نکی ای همه غمگین نشمینه روز دردی کلون دیلت بینه خوبش مرا یکم بولو گیره در زمینی هزین در زمینم دو عصر دیدم با تو ما اصلا غم ندیدم ای دست دادن ترسیدم نیم زیادی همر ما بخشیدم ما سرگرمی چک چک باران میچکه با چک چک قلبامون تپیش داره تپ تپ به دردخ تکی نشه تپ تپ اولین دیدارم ما یاد دارم وقتی یاد کنم خیلی باید دارم ما تیارم ای سر تیله بارم در خونه زبا چما دارم جوانی رفت ای ما بی رفت تا خیره چشمات نبینم چقانی رفت حیاتی نو در جای ما میه انسانی نو در جای ما میه در سالی نو و کتابی ما میمونه خاطره در جای ما میه انسانی نو تماشابینا خلاصه کردن این همه چیزایی که ما یکم روز آوردیم همش قریب گرفتن و چیزای دیدن که همش قریب مردن باور کنه نایجری نبینه چه همه جور چپر کرده نپورش بلنده یا او میتون که نداره اوجا نمیرم همی دروی او درو مدنیه تماشو بینو رو شده چند جو زده ای پودی نمیچینی میشینی خونه چه ما سختگی برای گوسپند временная, да? Ба я азоб бо ҳам қараму сохтем. Рамнали вали ман усто мебиёрам ва месозум тона. Мо гуфтем ваямра мехӯра то усто мебиёрӣ. Рахт мон сохтем. Ман фаромарз далер. Нара меғалтӣ. Пота медана. Обара лафтеша. Соатам 6 гузашт. Ва майда мерам. Бо майда. Ягон чи тайёр мекунам. Нақшовая. Жатиё. тамошобино камака питса кардам. Хамир дам накард намедонам барои чӣ. Дар назарам қоқ омад, ҳар дафъа хушрӯ меомадак. Ва баъд бо кардамшона макарошки қати фарш. Анам хеле ирӯза авқотшон. Шобина ин авқота ҳамсояро када чӣ мегӯяд шумо Амира? Мо ира гандум жӯшак мегӯем. Гандум жӯша мекунанд чӣ мекунанд? Ира ҳамсояро ҳама хӯрон тамошобинон баланд зав задистия. тамошобинои наиҷада ман баъди питсарамноли дер омад. ҳам питсара хе самбуса кардам да истишабаисш маҳкам кардам. Хамир камтарак серуған тар бидай. Ана ҷададрӯш фарш, колбаса ва сир. Хулоса инам хел рӯзи мо уже ба охир расид. Акай 27-ум шидагия соат 1. Ва одамое ки мегӯянд ки шумо дер хоб мерем сари хракда мехезен. Мо хоб намерем. Тамошобинон соат 1 ду серия дига кино тамошо мекунем соат 3 мешава. То 3:30 мехӯрем. Баъд уже тамом. Дига ҳам ба хоб мерем.